Naam, nahnu minal firqah al-khamisah tatakawan min Siti Maryam wa Alfa Ridwan summa Melani ana nafsi wa Muhammad Ridwanda wa sanashroh lakum an khiyar ru'yah fa uh, fal mutakallimah al ulah yakni Siti Maryam al waktu iyaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Siti Maryam kal mutakalimah al ula saubayin lakum an suratu khiyari ru'yah. Khiyarur ru'yah yakni hakun yasbutu bihi lil mutamalik al fasah awil imdo inda ru'yatin mahalil aqdi al muayyan alladhi aqdu alaihi walam yarahu. Jadi khiyar ru'yah itu adalah hak pilih bagi pembeli terhadap penjual untuk menyatakan berlaku atau batalnya transaksi jual beli tersebut yang belum pembeli itu lihat ketika terjadinya akad. Anna lil mushtari idalam yarosil'ah fi majlis akad falahu al khiyar idza ra'aha fa imma ayyamdul akad wa imma ayyaruddahu wa kaza in kana saman ayanan walam yarahu al ba'i. Jadi pembeli itu ketika membeli sesuatu tetapi belum melihat barangnya di majelis akad, maka dia boleh memilih untuk tetap membeli ataupun membatalkan ketika sudah melihatnya, walaupun harganya sudah ditetapkan. Contohnya ada pembelian buah jeruk. Petani memberikan sampel buah jeruk kepada pembeli. Nah, kemudian disetujui untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Nah, namun setelah barang yang dipesan datang, jeruk yang datang itu tidak sesuai dengan sampel yang dibawakan petani. Nah, maka si pembeli itu boleh membatalkan atau membatalkan sebagian atau keseluruhan akad jual beli tersebut. Cuma itu maksudnya gimana? Wa kadza in kana thamanu aynan walam yarahul ba'i. Maksudnya apa itu? Jadi walaupun harga itu sudah ditetapkan, tetapi belum melihat gitu. Barangnya itu belum dilihat, Ustaz. Ya, maksudnya setelah harga ditetapkan dan dia belum melihat barangnya, kemudian setelah melihat gimana? Terkait harga gimana? Maksudnya? Terkait harga, si pembeli itu boleh membatalkan ataupun melanjutkan, Ustaz. Walaupun sudah ditetapkan harganya nih. Seperti itu. Bukan maksudnya khiyar harga. Maksudnya bukan, Ustaz. Kalau tadi contohnya jeruk. Ya, sampelnya manis. Setelah jeruknya ada, misalnya 1 kilonya 20.000. Setelah jeruknya ada ternyata manis banget. Misalnya ya. Terus itu apakah masih ada khiyar harganya tetap 20.000 atau khiyar di sini maksudnya khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkan atau khiyar harga? Melanjutkan jual beli, Ustaz. Ini apa fungsinya in kana thamanu aynan? Walaupun harganya sudah ditetapkan. Jadi walaupun pertama udah ditetapkan, udah deal, tapi bukan maksudnya meskipun harganya sudah ditetapkan, tetapi setelah melihat barang, ternyata barang ini nggak layak dengan harga segitu, sehingga masih ada khiyar untuk menego harga, bukan begitu? Bisa jadi, Ustaz. Iya, bisa, Ustaz. Kalau tadi misalnya sampelnya jeruk, ternyata setelah dilihat durian, gimana itu? Nggak boleh? Iya, boleh, Ustaz. Tapi kan berubah, berarti kan berubah harga, begitu ya? Jadi khiyar di sini juga bisa khiyar antara melanjutkan jual beli atau tidak melanjutkan, dan bisa juga khiyar dalam arti merubah harga yang tadinya
ditentukan sekian, tapi ketika melihat barangnya ternyata berbeda dengan yang di display atau dicontohkan yang jadi sampel ya, sehingga harganya ini tidak layak sehingga harus berubah harganya. Itu juga bagian dari khiyarur ru'yah. Gitu ya. Baik, Tapi Ustaz, hukum syukran. asalnya adalah khiyar di sini bainal idda' wal faskhi. Ya. Baik, lanjut. Summa masyru'iyatu khiyari ru'ya. Faqad istadallu ala khiyari ru'ya biqaulihi alaihi salam fima yarwihi Abu Hurairah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Man ishtara syai'an lam yarahu fa huwa bil khiyar idza ra'ahu. Jadi dalil khiyar ini adalah hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membeli barang yang belum ia lihat, maka pembeli itu berhak melakukan khiyar setelah melihat barang tersebut. Summa wastadallu aidon bima ruya anna sayyidana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ba'a arudan lahu min Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhuma walam yakuna ra'ayaha faqila li sayyidina Utsman gobanta faqala li al-khiyar li anni ishtaraitu ma la rahu fahakama fi dzalika Jabir bin Mut'am faqada bil khiyar li Talhah radhiyallahu anhu. Jadi dalil yang kedua itu diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan itu menjual tanahnya kepada Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, saat transaksi itu kan keduanya itu belum melihat tanah tetapi sudah deal gitu. Nah, maka dikatakan Gobanta, kamu itu tertipu gitu. Faqala Tolha itu Sayyidina Tolha bin Abdullah berkata, li al-khiyar, aku itu punya pilihan gitu karena saya membeli sesuatu yang belum saya lihat. Nah, dan ini dijadikan hukum oleh Jabir bin Mut'am bahwasanya dibolehkannya khiyar melihat kepada keadaan Tolhah tersebut. Summa wastadallu aidan bil ma'kul wa huwa anna jahalatal wasfi tu'assiru fir ridha fatujabu khilalan fihi wa ikhtilalur ridha fil bai'i yujabul khiyar. Jadi ketidakpuasan rupa sesuatu, jadi ketika kita membeli sesuatu tapi kita belum melihatnya, nah itu tuh mempengaruhi kepuasan sehingga terdapat kecacatan atau kerusakan di dalamnya. Nah, ketidakseimbangan kepuasan tersebut dalam penjual membutuhkan khiyar. Wa tafarraqu bainal ba'i wal mushtari fi hadzal amr ma'qul li anna al ba'i ya'rifu ma yabi'uhu aksar minal mushtari. Fala daruratun li subutil khiyar lahu wa alaihi ayyasbutu qoblal bai' hatta la yaqa'u alaihi gobanun yutlabu min ajlihi fashul aqd. Jadi perbedaan antara penjual dan pembeli tersebut perbedaan antara penjual dan pembeli dalam hal ini itu wajar karena penjual itu pasti mengetahui apa yang dijualnya, sedangkan pembeli itu belum tahu apa yang dibelinya kecuali dari deskripsi dari penjual tersebut. Maka khiyar ini ditunjukkan kepada pembeli seperti itu dan pembeli itu dan penjual harus mendeskripsikan apa yang dijualnya sebelum dijual kepada pembeli sehingga tidak ada pembatalan akad dan pemutusan kontrak seperti itu, Ustaz. Taib yumkin hadza minni nastamir ila al-mutakalim asani. Tayyib li'anna al-faridwan marid insyaallah sa'ubaddil al-bayan minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Manil marid ya
Ridwan. Alfa Ridwan Ustaz. Alfa Ridwan. Nah, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu bai'il ghaib. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati fajaizun. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahid fala yajuzu. Wa qawluhu lam tusyahid yu'khadhu minhu annahu idza syuhidat walakinnaha kanat waqtul aqdi ghaibatan annahu yajuz. Ingkat ain mimma la tataghayyara qaliban kal awani wa nahwiha. Awqat la tataghayyara fil maddati al mutakhallilati baina ru'yati wa syira'i sahha al aqdu li husulil ilmi al maqsud. Jadi di sini menjelaskan seputar hukum jual beli barang yang ghaib atau barangnya memang nggak jelas itu. Nah, wa bai'u syai'in mausufin fi dhimma fajaizun, akan tetapi jual beli seperti bai'u mausufin tuh kayak apa ya? Barangnya memang tidak ada, tapi ciri-cirinya tuh jelas. Kayak misal kita jual beli ponsel nih. Nah, itu udah dijelasin kayak speknya seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahid fala yajuz. Nah, sedangkan jual beli yang barang yang memang nggak ada, nggak disebutin speknya juga, yang intinya nggak bisa dilihat secara langsung lah, maka yang demikian la yajuz, nggak boleh. Wa qawluhu lam tusyahid yu'khadhu minhu annahu idza syuhidat walakinnaha kanat waqtul aqdi ghaiban yajuz. Akan tetapi jual beli barang yang tidak ada ketika waktu transaksinya itu boleh, asalkan barangnya tersebut jelas gitu kan. Kal awani seperti ya kayak benda-benda kayak misalnya HP dan lain-lain. Au kanat la tatakhayyar fil madda al mutakhallila baina ru'ya wa syira soha al aqd, atau barang tersebut ya utuh nggak berubah-ubah, maka itu juga termasuk jual beli yang sah soal akdu ya husul ilmi al maksud, karena barangnya diketahui lah, gampangnya seperti itu. Wa in maddat muddata yahtamilu an tatakhayyara fiha wa alla tatakhayyara aw kana hayawanan fal aswahu asihah li annal asla adamu takhayyur. Nah, apabila semisal jual beli barang yang istilahnya apa ya, yang memang bisa berubah gitu loh, tapi pada dasarnya barang tersebut tuh nggak berubah, kayak misalnya hewan gitu kan. Kayak contohnya gimana ya, kita jual beli cupang gitu kan. Cupang tuh kan gimana ya, dia bisa dijual beli dalam waktu yang nggak tertentu, tapi dan barang tersebut tuh kayak gampangannya bisa berubah gitu loh. Tapi meskipun berubah, pada dasarnya tuh nggak berubah, gampangannya ya gatiannya masih sama cupang. Beda kayak misal kalau kayak kita jual beli baju seperti yang dikatakan Ustaz tadi, kita jual beli baju warna misalnya putih gitu kan, terus tiba-tiba berubah warna jadi kuning, maka itu udah beda cerita lagi, kurang lebih seperti itu. Ittafaqo al-fuqahau ala annahu idza kana al-mabi'u hadiron majlis al-aqdu musyahidan lil mutabayyi'aini fal bai'u sahihun idza tuwafara fihi ma ya'tabiruhu asy-syari fil bai' kama ittafaqu ala annahu idza kana al-mabi' mawsufan fi dhimmah jaza. Para ulama sepakat bahwasanya jual beli barang yang hadir, barang yang ada di tempat tersebut dan bisa dilihat secara jelas, maka jual belinya jelas sah. Kemudian idza kana al-mabi mawsuufan fi dhimmah jaza, mata kurang lebih ini penjelasannya sama kayak di atas ya, mirip-mirip ya. Idza kana al-mabi mawsuufan fi dhimmah jaza mata tuwafir fihi ma ya'tabiru asyari li sihatis salam. Wa in kana al-mushtari lam yara al-mabi waqta syira walakin qad ra'ahu qabla dzalik. Nah, apabila pembeli tidak melihat barangnya ketika proses transaksi, tapi walakin qad ra'ahu qabla dzalik, tetapi dia sudah melihat barangnya sebelum intinya dia tuh udah tahu barangnya gitu loh. Maka yang jual beli yang demikian juga tetap sah. Kemudian in kana al-mabi waqta syira'i ala halatihi allati alaiha lam tatakhayyar fal bai'u sahihun wala khiyarun lahu. Apabila barang mabi atau barang yang dijual ketika prosesi transaksi tersebut ya memang istilahnya ya,
nggak berubah sifatnya, ya maka jual belinya sahih gitu loh. Wala khiyara lahu, dan tidak ada hukum khiyar di dalamnya. Wa in kana qad takhayyara ala halihi falahu khiyarun li'annahu idza takhayyara ala halihi faqad sara syai'an akhar. Nah, tapi apabila jual beli tersebut barang mabinya ya, barang yang dijual tersebut sudah sudah berubah, maka ya sara syai'an akhar, maka barang tersebut sudah kalau dibahasakan bukan barang yang semestinya lagi loh. Gampangnya kayak gitu. Fakana mustariyan syai'an lam yarahu falahu al-khiyar idza ra'ahu. Maka dari pihak mustari berlaku khiyar, kurang lebih seperti itu. Astamirul mutakallim asalisa ala wahya melani. Summa sa'astamir an bayan aro al-fuqaha'i fi masyru'iyati khiyari ru'yah. Pendapat para ulama fikih tentang syariatnya khiyar ru'yah ini. Wa fihi salasa aqwal. Yang pertama, la yasihu mutlaqan. Ulama yang pertama itu qaul jadid dari ulama Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya jual beli dengan metode khiyar ru'yah ini enggak diperbolehkan dengan dalil suatu kisah ada seorang sahabat Hakim bin Hazim. Waktu itu beliau bertemu dengan seorang rojul. Rojul tersebut meminta suatu barang kepada Hakim bin Hazim ini. Namun Hakim bin Hazim tidak memiliki barang tersebut, tapi mengiyakannya. Lalu beliau mencarikan barang tersebut ke pasar dan mendapatkannya. Setelah itu beliau menjual dengan metode salam atau kayak pre-order gitu ke rojul ini. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, Rasul menjawab, la tabi' ma laisa indaka gitu. Jangan jual apa yang enggak kamu punyai gitu, kata Rasul, walaupun udah ketemu ya habis itu di pasar. Kemudian dalil sunnah lainnya yaitu Rasul pernah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhiya an bai'il gharar. Jadi kalau sesuatu yang belum dilihat itu dianggap sebagai bai'ul gharar gitu. Summa al-qaul tsani yakni zahabal hanafiyah bisihhati bai'il ghaibi mutlaqan. Mazhabnya Imam Hanafi, beliau mensahkan jual beli metode khiyar ru'yah ini dengan mutlak gitu, menerima secara langsung tanpa ada syarat. Wa daliluhu yaitu dari yang pertama ini dari dalil hadis, yaitu manishtaro syai'an lam yarohu falahu bil khiyari idza ra'ahu insya'a akhazahu wa insya'a tarokahu. Jadi Rasul pun bilang di sini gitu ya, memberikan hak penuh kepada mushtari untuk untuk memilih gitu, boleh ngambil atau enggak. Dan kan di sini juga ada lafaz membolehkan gitu. Maka menurut mazhab Hanafi boleh. Dan selain dari ini juga ada dalil nas Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang itu. Jadi lafaz al-bai'a di situ kan sangat umum gitu. Jadi Imam Hanafi mengambil dari keumuman lafaz al-bai'a itu. Jadi khiyar ru'yah ini termasuk ke dalam khiyar bil ghaib ini termasuk ke dalam al-bai' gitu. Kemudian al-wajhus salis yakni wajhud dhaif li Syafi'iyah. Jadi ini pendapatnya sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yakni annal khiyar la yasbut illa idza syaratahu. Enggak berlaku khiyar kecuali dengan syarat gitu. Jadi mazhab ini memberikan syarat. Bacanya yang lengkap. Idza syaratahu al-aqid. Nah, Ustaz. Annal khiyar la yasbut illa idza syaratahu al-aqid. Jadi tidak mensahkan kecuali dengan adanya syarat pada akad. Dalilnya ini judulnya apa nih? Subjudulnya. Kok subjudulnya masyru'iyatu khiyar sih? Ini ada yang kepotong nih. Ini tentang khiyarur ru'yah fi bai'il ghaib. Harus ada itunya sepertinya nih. Kalau masyru'iyatu khiyar ru'yah kan sudah ada dari awal tadi. Dari kitab dan sunnah. Ini kayaknya subjudulnya salah nih. Kayaknya khiyarur ru'yah fi
khiyar fi bai'il ghaib. Nah, Ustaz. Hah? Gitu bukan? Kalau di tema yang dibagikan judulnya Aro al-Fuqaha fi masyru'iyati khiyar ru'yah aja, Ustaz. Di pembagian kelompok. Nah, ini isinya kok la yasihu mutlaqan. Maksudnya apa nih? Maksudnya ya saya nulis di judul-judul itu singkat-singkat ya, kata-kata singkat. Ini kan masih terkait dengan bi'ul ghaib tadi ya? Yang sebelumnya. Ya. Iya, Ustaz. Kalau masyru'nya itu khiyar ru'yah itu kan sudah jelas kan, maksudnya khiyar ru'yah itu ada begitu. Tapi apakah jual beli yang gaib, yang tidak ada barangnya, ini ada khiyar ru'yah atau tidak begitu? Baik, lanjut dulu, silakan. Coba dilanjut dulu. Dalil qaul yang ketiga ini yaitu dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan aradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi syarat yang dikemukakan oleh mazhab yang ketiga ini yaitu bahwasanya antarodin, kedua belah pihak sepakat gitu atau setuju dengan khiyar ru'yah pada jual beli bil ghaib ini. Kemudian yang rojih atau pendapat yang paling kuat di antara ketiga ini adalah pendapat yang kedua, yaitu setelah diseleksi dari tiga pendapat ini, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang nomor 2, yaitu yang sah secara mutlak. Dan untuk selanjutnya tidak dibahas lagi pembahasan layasihu mutlakon, karena kan sudah jelas gitu. Pendapat yang pertama nggak mensahkan, jadi nggak perlu dibahas lagi. Kemudian selanjutnya untuk di antara dua pendapat, yang pendapat kedua dan pendapat ketiga, ada lagi yang nanti bakal ditarjih lagi gitu. Kemudian pada pendapat ketiga tadi kan disyaratkan bahwasanya harus sebelumnya di pendapat ketiga tadi selain disyaratkannya antarodin juga disyaratkannya mendeskripsikan atau memberikan sifat kepada barang yang tidak ada itu ketika akad. Kemudian idza wujidal mabi' ala ghairi ma wasafa faqad ikhtalafu fi sihhatil aqdi ala ra'yain. Jadi seandainya jika barang yang dijual itu tidak sesuai deskripsi atau tidak sesuai dengan sifat yang sudah disifati oleh penjual, bagaimana hukumnya? Ada lagi perbedaan pendapat. Yang pertama, zahabal malikiyah wa kadzal hanabilah wa syafi'iyah alal qauli bi sihhati bai'il ghaibi bi syartil wasfi ila annal aqda sahihun. Yang pertama itu berpendapat ya tetap sah karena kan sudah diberi deskripsi, yaitu syaratnya sudah terpenuhi, yaitu syaratnya sudah terpenuhi, yaitu pembeli sudah memberikan deskripsinya dan selanjutnya mushtari juga diberikan hak penuh untuk khiyarnya, yaitu boleh melanjutkan akad atau enggak. Wastadalla bidalilis sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ishtara syai'an lam yarahu falahul khiyar idza ra'ahu. Jadi ini hadisnya itu ada yang perbedaan lafaz gitu. Ada yang bilang sampai idza ra'ahu aja, atau ada juga yang meriwayatkan dengan idza ra'ahu insya'a akhazahu wa insya'a tarakahu. Suma ar-ra'yu tsani yakni zahaba Ibnu Hazim ila annal Ibnu Hazmi ila annal aqda batilun wastadalla bima yali. Sedangkan pendapat yang kedua ini dari Ibnu Hazm, yaitu beliau berpendapat dengan dalil akal, dalil logika gitu. Sedangkan tadi kan yang pertama dalilnya dalil nakli, yaitu nas sunnah. Wastadalla bima yali annal mabi'al ghaibi idza bai'a 'alal wasfi summa zahara 'ala khilafi ma wasafa tabayyana annahu lam yarudul aqdi 'alaihi fala yasihu. Maka seandainya jika didapati deskripsinya itu tidak sesuai dengan barang, maka jual belinya tidak sah, walaupun nanti si pembelinya terima-terima aja sama barangnya, tetap jual belinya enggak sah. Qala fil muhli
fa in wujida sifatu bi khilafi ma aqadal ibtiya'i alaihi fa bi yaqini nadri annahu lam yashtari tilka sil'ah allati wajadaha li annahu ishtara sil'ata bi sifatin kaza. Jadi seandainya ya kayak gitu ya. Kalau karena yang disifati itu misalnya dia menjual boneka, si pembeli mensifati kalau bahan bonekanya ini dari bahan Yelvo gitu, sedangkan pas diterima sama penjualnya bahannya ternyata Velboa, ya kan beda gitu. Jadi walaupun pembelinya setuju menerima barang itu, cuman akadnya jadi batal walaupun pembelinya setuju. Sedangkan kalau misalnya memang tetap mau diterima lagi ya dirubah deskripsinya akadnya gitu. Li'annahu ishtara sil'ata bisifatin kaza, karena kan dari awal juga udah dijelaskan kalau dia tuh akan beli boneka yang bahannya Yelvo gitu. For your information aja, Yelvo itu lebih lembut dari Velboa, makanya jadi nggak sah walaupun karena kan nanti ada kerugian gitu. Yumkin hadza minni summa sa'astamir bayan min mutakallim ar-rabi'. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ana kal mutakallim al-akhir atakallam kitatan an yasbutu lahu khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Hunaka ittijahatun lil fuqaha'i fi man yasbutu lahu khiyar. Al-ittijahu al-awwal annahu lil mushtari faqat wa laysa lil ba'i khiyar ru'ya fi ma ba'ahu wa lam yarahu. Kaman wuritha syai'an minal a'yani fi baladin ba'idin fa ba'ahu qabla ru'yatihi wa huwa mastaqarra alaihi madhhabul Hanafiyah wa hadza akhirul qaulin an Abi Hanifah. Jadi khiyar itu atau hak opsional memilih itu ada beberapa pandangan dari beberapa para fuqaha, para ulama ahli fikih. Yang pertama, bahwasanya hak opsional atau khiyar itu hanya berlaku pada si mushtari atau pembeli saja gitu loh. Tidak khiyar pada ru'yah si ya. Harus dilengkapi khiyar ru'yah. Oh ya, nah Ustaz. Khiyar ru'yah berlaku hanya pada pembeli saja, tidak kepada penjual. Nah, semisal kayak kaman wulisa say'an minal a'yani ila akhirih. Semisal ada si A mewariskan kepada si B katakan rumah lah misalnya, rumah di sebuah tempat yang jauh, kemudian si B ini menjual rumah tersebut dalam keadaan si B ini belum pernah lihat rumahnya gitu loh, maka yang demikian nggak apa-apa. Wahwa mastaqarra alaihi madhhabul Hanafiyah, sebagaimana yang telah dikukuhkan oleh Imam Hanafi. Kemudian yang kedua, al-ittijahu asani yasbutu khiyar ru'yah lil ba'i aidon, bahwa al-qaul al-marju anhu li Abi Hanifah wal qaul qadim li Syafi'i wa riwayatin marju hatin an Ahmad wa dzalika ala iftiradil akhdi bil khiyari inda Syafi'iyah wal Hanabilah wa qad sahahu adamal akhdi bih. Kemudian yang kedua, khiyar ru'yah itu bisa aja sah-sah aja bagi si bayi gitu loh. Nah, kaul ini juga merupakan kaul Abi Hanifah dan juga kaulnya Imam Syafi'i yang qadim, kaul qadim yang bukan kaul jadid, yang mana ini juga termasuk kaul yang bisa dibilang lebih unggul lah ketimbang kaul yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, al-ittijahu asalis yasbutu khiyar ru'yah fi aqdil bai' wal murad bihi huna asyra'u li anna al-khiyara yasbutu fihi lil mushtari wahdahu dunal ba'i wal aqdu min wujhatihi syira'un. Kemudian yang ketiga, khiyar ru'yah tetap ada di dalam transaksi jual beli, khususnya bagi si pembeli gitu loh, bukan kepada si bai, selagi tujuan jual belinya tersebut. Kemudian slide yang selanjutnya, slide selanjutnya bisa tolong di geser, Melani. Nah, kemudian bagian yang terakhir, intahau khiyar ru'yah lil fuqaha'i ittijahani al-awal ala tarahi falaysa li khiyar ru'yah
maddan mahmudin bal huwa mutlaqun khairu muaqqatin bimuddah fahuwa yabda'u birru'ya wa yabqa ila ayyujida ma yubtiluhu wala yatawaqqat bi imkanil fashi wa hadha huwa ikhtiyarul qarahi min masyayikhil hanifah wa huwa al-aswahu wal mukhtar kama qala Ibnul Hamam wa Ibnu Najim wa ghairihima. Kemudian batas akhir dari ru'yah itu kapan sih? Di sini juga ada dua pendapat. Secara historis bahwasannya khiyar ru'yah itu pada dasarnya tidak ada batasan waktu tertentu gitu loh. Hampir mirip seperti khiyar syarat yang dijelaskan tadi di kelompok keempat. Tapi ini tuh mutlak sebenarnya pada dasarnya. Bitahdid yabda'u birru'yah wa yabqa ila ayyujida ma yubtiluhu. Gampangannya sederhananya gini. Khiyar itu batas akhirnya tuh ketika dimulai ketika mulai transaksi sampai ditemukannya hal-hal yang menyebabkan khiyar ru'yah ini batal, kayak misalkan si mutabayyi'ain ini atau dua orang yang transaksi ini berpisah dari tempat jual belinya. Kurang lebih seperti itulah gampangannya. Kemudian yang kedua alal faur fahuwa muaqqatun bi imsanil fasqi ba'da ru'yah. Al-fasqu imma ayyakuna ikhtiyaran au daruriyan. Kemudian yang kedua bisa jadi atau bisa aja khiyar ru'yah ini berakhir ya ketika itu juga. Maksudnya fahuwa muaqqatun bi imkanil fasqi. Maksudnya dibatasi atau di waktu ketika si pembeli atau mustari ini menemukan sebuah fasakh atau kecacatan pada barang tersebut, atau dia gampangnya membatalkan akad lah, sederhananya kayak gitu. Nah, fasakh di sini ada kalanya yang secara ikhtiaron, ada yang daruri. Nah, kalau ikhtiaron tuh jelas, contohnya kayak fasakh tuh al-aqda. Udah, gampangannya dia kayak meninggalkan akad gitu aja. Kemudian contoh yang daruri itu kayak misalnya apa ya? Kayak dia menemukan kecacatan pada barang sebelum dia menerimanya. Kayak gitu. Thayyib hadza minna imajatum al-akhta fanatubu minkum al-islah wal afa summa nuwasil ila babil istifsyarat wa in lam tajid al-asilah fa narju ziyadatal bayan minal ustad. Syukran. طيب شكرا على ما قدمته مجموعة الخامسة. عنوان المقالة أو البحث لهذه المادة بعنوان خيار الرؤية. فهذان خيارتان وهذان خياران من أنواع الخيارات الموجودة في باب البيوع التي هي خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيب، وخيار المجلس. وإن شاء الله سنتحدث خيارين الآخرين في اللقاء القادمة إن شاء الله. فبالنسبة لخيار الشرط أعتقد يعني صورتها بأن يقول البائع للمشتري أو وهذا الشرط يقولها ثم يتفق بين البائع والمشتري. مثلا أنا أبيع أنا أشتري هذا هذا المبيع ولي حق بأن أختار بين إمضاء هذا البيع أو بين فسخه لمدة 3 أيام. فهذا الخيار الشرط، وهذا الشرط الذي قاله المشتري في بداية العقد متفق على جوازه إذا كان الشرط يعني لمدة 3 أيام ويكون فاسدا إذا كان الشرط غير واضح، مثلا أن يقول أنا أشتري هذا المبيع ولي الخيار، فقد يقول هكذا لي خيار لا يذكر مدة الخيار فهذا لا يجوز. وأما الأمر الثالث وهو خيار الشرط المختلف فيه، وهو أن يقول المشتري للبائع أنا أبيع أو أنا أشتري هذا المبيع ولي حق الخيار أو لي خيار لمدة 2 شهر. فهل يجوز مثل هذا الخيار أكثر من 3 أيام؟ وطبعا كما ذكرت في المقالة أن هناك الخلاف بين الفقهاء بالنسبة للقول عن مدة زمان الخيار، هل يجوز أكثر من 3 أيام؟ وهناك حديث لا خلابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلابة، فإذا بايعتم فقل لا خلابة ولي خيار 3 أيام.
فهل هذا الحديث يدل على تحديد مدة الخيار أم هو فقط ماذا يفيد الإخبار؟ لهؤلاء العلماء الذين فهموا هذا الحديث بأن هذا الحديث فقط على وجه الإخبار، فهو ليس بمعنى التحديد. المقصود من هذا الحديث إذا أراد البائعان أو المشتري أن يأخذ حق الخيار فله أن يحدد الزمان، وذكر 3 أيام لا يدل على تحديد أكثر مدة الخيار. هذا لمن قال بأن مدة الخيار يجوز أن يتجاوز أكثر من 3 أيام، مثل ما ذهب إليه المالكية حيث قال أن مدة الخيار وفق ماذا؟ وفق اختلاف المبيع. قد يكون المبيع يعرفها المشتري ويحتاج إلى وقت طويل لمعرفته، مثلا عندما أراد أن يشتري سيارة فيحتاج إلى تفتيشها مثلا، ولا سيما إذا كانت السيارة مستعملة ليست جديدة، فهو يحتاج إلى من ذوي الخبرة ليفتش ويفحص هذه السيارة هل ما زالت جيدة أم لا. يحتاج إلى أكثر من 3 أيام مثلا. أو إذا كان هذه المبيع يحتاج إلى وقت أطول من هذا لأن المسافة بعيدة، مثلا يريد أن يشتري بيت وهذا البيت يكون بعيدا، مكانه بعيدا من مكانه، ثم ينطلق إلى هذا المكان ويحتاج إلى، ثم يريد أن يعرف هل هذا المكان يصيبه الفيضان أم ليس بفيضان، أم هذا المكان آمن من ماذا؟ من السيول أو من انفجار البركان أو ماذا جبال وما أشبه ذلك. يحتاج إلى وقت طويل. فمعنى هذا يرى المالكية أن مدة الخيار وفق ماذا؟ المبيع أو المعقود عليه، ولكن غير المالكية يقول وفق حديث بأن الخيار لمدة 3 أيام. ولكن خلاصة القول يا أخوة بأن خيار هذا موجود ومعتبر في فقه الإسلام، معتبر بأن ماذا؟ بأن للبائع والمشتري له ماذا؟ حق الاتفاق بأن يكون هناك خيار بين أن يمضي البيع أم بين أن يفسخ هذا البيع. يعني خيار الشرط هذا بين الإمضاء وبين الفسخ. هذا هو النقطة الرئيسية في هذا العنوان. وكذلك خيار الرؤية أيضا هو شبيه بخيار الشرط، ولكن المجال الذي يختاره المشتري ليس بسبب الشرط وإنما بسبب رؤية المبيع، وله حق بأن يشتري أو يفسخ أو يمضي البيع إذا رأى المبيع. فإذا لم يره فهو يريد أن يشتري، ولكن يقول أنا سأشتري إذا أرى هذا المبيع. وبعدين إذا رأى هذا المبيع فإذا المبيع ليس كما هو يظن أو ليس كما هو يرى ويسمع من الأوصاف التي ذكره البائع، فله في ذلك الخيار بين أن يمضيه أو بين أن يفسخه. بمعنى أن هذا ماذا نقول؟ يعني معتبر في الشريعة الإسلامية. فنعود قليل بالنسبة لشرط الخيار كما ذكرت في المقالة بأن إذا كان المبيع في يد المشتري وما زال في مدة الخيار ثم هلك هذا المبيع، فللمشتري ماذا؟ وجوب دفع القيمة، يعني له ضمان. وهذا مثل ما كتبت في ماذا؟ في المحلات، في مول أو في المقاصد في الدكان، يقول يكتب أو يسجل هناك بعض الملاحظات إذا كسرت هذا المبيع معناه أنك تشتري هذا المبيع. هذا أحيانا موجود في بعض الدكاكين والمقاصد والمحلات. Jika Anda memecahkan barang, berarti Anda membeli. لعل هذا شبيه بماذا؟ بخيار الشرط، وإن كان خيار الشرط هذا قد حصل العقد بين البائع والمشتري. ولكن ما الملاحظات التي كتبت في بعض المحلات
لعل هذا من باب الانتباه والتحذير، لأن أحيانا قد حصل ما حصل من قبل المشترين يتصرفون بالتصرفات يعني غير لازمة حتى ماذا؟ حتى يترتب عليه المفاسد في تلك المحلات أو في تلك المقاصد والدكاكين. فلذلك كتبت هناك بعض الملاحظات: إذا أفسدت أو إذا كسرت هذا المبيع فعليك قيمته. طيب، أنا أرى يعني مثل هذه الملاحظات يعني شبيه أو قريب من معنى هذا الشرط ماذا؟ شرط خيار الشرط، وإن كان هناك طبعا اختلاف أساسية وهو وجود العقد في خيار الشرط. وكذلك بالنسبة لخيار الرؤية، وهذا يتعلق بالبيع الغائب. هل يجوز بيع الغائب؟ فاختلف العلماء، هناك من يرى مثل الحنفية يرى بأن البيع الغائب يجوز ما دام الوصف واضحا، وكذلك تمسك الحنفية إلى بماذا؟ بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآية يعني تشمل جميع أنواع البيع، سواء كان بيع المشاهد أو بيع الغائب، فلا يمنع من هذا. ولكن طبعا هناك تفصيلات من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بأن لا يبيع شخص شيئا لم يملكه أو شيئا غائبا. ولكن مع ذلك هناك حديث آخر: من باع شيئا أو اشترى شيئا ثم شهده فله اختيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فهذا الحديث أيضا يدل على أنه يجوز البيع بشيء غير مشاهد. ولكن بغض النظر عن هذه كله، فهذا يدخل في باب بيع السلام، وهو يجوز باتفاق العلماء، يجوز بيع السلام وإن اختلف في المصطلح، أو في الاسم. لأن هناك بعض أنا إن لم أخطأ يعني ابن حزم أو لا يرى، أو الشافعي لا يرى جواز بيع السلام، ولكن مع ذلك يجوز في الذمة، يجوز بيع في الذمة، أي بمعنى إذا اتصف هذا المبيع بصفات تامة ومعروفة ويجوز بيعه، وإن لم يكن هذا المبيع مشاهد. فأخيرا هاتان نقطتان يا إخوة، وهو خيار الشرط وخيار الرؤية معتبرة في الشريعة الإسلامية، وأنه يجوز وتطبيقها في هذا العصر أو في هذا اليوم طبعا قد يختلف طريقتها، ولكن أساسا من ناحية الحكم أن خيار الشرط وخيار الرؤية هذا يجوز ومعتبر في الشريعة الإسلامية، وهو لحق المشتري بالنسبة لحق خيار الرؤية، وحق للجميع أي المشتري والبائع في خيار الشرط. طيب، أعتقد واضح، أو هل عندكم شيء من التساؤلات حول هذا العنوان يا إخوة؟ أو واضح؟ واضح يا أستاذ إن شاء الله. طيب، إذا ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ أنتم موجودون كلكم هنا هذه الأسماء؟ أنا أخاف لا يوجد صاحب هذه الأسماء. إنكم ترونني من حيث لا أراكم. هذا قوله تعالى في بين الجن والإنس: إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. طيب، إن لم يكن هناك أي سؤال والاستفسار، فأعتقد هذا العنوان يعني واضح بالنسبة لكم، يعني خيار الشرط وخيار الرؤية. وأخيرا نشكر لجميع المقدمين مجموعتين، مجموعة الرابعة والخامسة، وأنا أرى في نوع من الاستعداد، وهذا بخلاف ما في الأسبوع الماضي، وهذا أيضا خلاف الأسبوع الماضي فصل الخامس ألف. اليوم يعني تقديم ماذا نقول، إن لم يقل تقديم قبيح جدا، ولكنه عدم استعداد. طريقة القراءة وقراءة النصوص كلها مخطئة، حتى أصحح جميع الكلمات، في كل كلمات لابد من التصحيح.
Ala kulli hal rubama likulli majmu'atin lahu maziyatuhu wa fadailuhu. Fal-muhim kullu majmu'atin tu'iddu jayidan mada sayuqaddim li fi kulli muhadarah. Wala yaghib. Qad yakunu wahid min at-talabah wala yasta'id wa ba'dan yaghib. Fahada adam mas'uliyah. Ini namanya tidak bertanggung jawab ya. Bahwa afdal an yahdur hatta wa in tata'ta'a fi at-taqdim. Bahwa afdal min an yaghib. طيب يا إخوة نشكركم مرة أخرى على هذا التقديم من مجموعة الرابعة والخامسة. تقديم جيد وللجميع على الاهتمام. نشكركم ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. الأسبوع القادم مجموعتين أو مجموعة واحدة يا أخوة؟ إذا نحن الآن مجموعة خامسة. متى يكون اختبار نصف الفصل؟ على حسب النظام يعني في اللقاء من بين اللقاء السابع إلى اللقاء التاسع. أليس كذلك يا إخوة؟ اليوم يعني اللقاء كم؟ 1 2 3. يعني المفروض اللقاء السابع. طيب كيف إذا كان الأسبوع القادم مجموعة يا إخوة؟ مستعدون إن شاء الله؟ إن شاء الله. موجود مجموعة السادسة والسابعة؟ موجود. موجود أستاذ. طيب لأن العنوان يعني قريب وهو خيار العيب وخيار المجلس. جيد. طيب إن شاء الله مجموعتان لأسبوع القادم. نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.